धर टिके तो एटा मां। अरे तो मां कुआडे गला कहउतली कि अरे दीदी आसी चंती सौभाग्य हमर दीदी। एई देख तम झियो को आशीर्वाद कली मु आसीबिनी पद्मा सेई केते छोट बेलर सांग कहिलो देखी मो राधा मार सेई छोट बेले ही दुहे गीत गाइबा को जाउतले तमर मने अछि ना हां केते बड़ हेई गला आज सेई झियोर पुनी बाहाघर कोन कहिबी तुमको पद्मा जेमिति लागुची झियो माने खूब शीघ्र शीघ्र बड़ हेई जानती नुहे की। हां हां दीदी आज जेते बेले मो बाहाघर आसी पहुंच जाई छ ताहेले किंतु आज तम झियो को ना अंतत गोटे गीत गाई सुणीबा को पड़िबो। हां हां सुणीबा पड़िबो दीदी गीत निश्चय निश्चय तमे माने तो दाबी करिबो 100 थर करिबो किंतु प्रकृत रे कोन हेची जानि छ से मो राधा रानी रो ना गळार अवस्था खूब खराब बहुत खराब अछि गळाटा। आहा देखुछ एमिति ही अवस्था आगो को एते सो अछि जमा भी विश्राम पाउनी तेनु गोटे बड़ डॉक्टर देखैछि जानि छ आउ से डॉक्टर कहिछंती जे गळा को एकदम विश्राम देबा को पड़िबो जमा भी गीत गाइबा को हबनी कथा भी कहिबा को मना करिछंती एते बड़ डॉक्टर रो निर्देश कहिलो देखि पद्मा ताकू तो आउ अमान्य करी हबनी आ एमिति कहिलो तो चलिबोनी दीदी। आज गोटे बड़ खुशी रा दिन सकाळु सकाळु एते बड़ जाय मोहुराय सांग माने आउ हमरे श्यामा मिसी गीत गाई खुशी रे नाची आसरटा को पूरा पूरी जम्मेई देइथिले आउ एबे जदी तमरा झिया ना गोटे गीत गाइबो तेबे लोक कहिबे जे मोहु बाहागर हेइतिला देखिला परिका आउ राधा रानी गीत गाइतिला। श्यामा आम कृष्णचरण रो झियो श्यामा सी एटिके आसी गीत गाउथिला तेबे। हां हां दीदी तेबे स्वरटा तार एकदम चिन्ना चिन्ना लागिला। सर्वनाश श्यामा श्यामा एटिके आसी समस्तक सामने रे गीत गाइछि श्री कृष्ण को चरण छुई जे प्रतिज्ञा करथिला तार अमान्य करछि एते बड़ साहस तार एते आस्पर्धा मु एबे ही जदि श्यामा को भल करी गोटे शिक्षा न देबी तेबे आगो को आहुरी बड़ विपद आसी जाई पारे। आपण माने टिके पछकु जातु आम पाखरे खबर अछि आपण नकली मसला बिक्री करछंती। ना ना सर या आपण कोन कहउछंती सर मोर दुकान ए अंचल रे 1 नंबर सर। आपण को सुस्वादु गुंडो मसला रो पैकेट गुडा टिके देखाइले देखौची सर देखौची ये कौन एथे तो ट्रेडमार्क ही नहीं सतरे की आपण ट्रेडमार्क नथिबा मसला बिक्री करछंती ता ऊपर कहउछंती नकली मसला कथा होछि मिछ। ए अरेस्ट हिम। चलो कुआ नहीं बुला नहीं पुलिस हठात आसी तलाश करबे आरंभ कर देले घर को जाय खबरटा दे दे कथा कोन पुलिस कोन भाबुची आमु कोन व्यवसाय करबे को दबनी व्यवसाय करबे को देबनी माने सेमान को मनमुखी चलछि ना कोन चलो कार बेसी दम अछि देखिबा व्यवसाय संगर ना पुलिस रो। पुलिस जदि एमती जुलुम करिबा हमें पूरा केस रे फसी जिबा गोटे दीटा दुकान परे तांको हमें फेरे देबा कथा पुलिस को आ कोन से दुकान रे पुरे देबोनी बुझिलो चलो रे। हमें आपन को एमती पछा को देबो
ହବନି ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ନକଲି ମସଲା ବିକୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହବ ଆଉ ଯଦି ଆମ କାମରେ ଆପଣ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ମୁଁ ଏ ଗୁଞ୍ଚରେ ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଣ ପାଇଁ ଭାଇ? ତମେ କଣ ଦେଖି ପାରୁନ ପୁଲିସ ରେଡ୍ କରୁଛି ତମେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସ 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 ସବୁ ଜୁଲୁମ ହଉଛି ପିଲାଟା ଯେମିତି ବସିଛି ତାକୁ ତ କେହି ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ये ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ? ନା 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 ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇଛି। ଏ ଅସମୟରେ ମୋ କୋଳ ଖାଲି ହବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ସମୟରେ କଥା ହେଇଥିଲି ନା? ହଁ, ଏତେ ରାତିରେ ବଜାରରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ରୁହନ୍ତି କୋଉଠି? କଣ ହେଲା? ନବଦ୍ୱୀପର ବିଲୁଅ ଗାଁରେ। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଆଗରୁ ଏଇ ନାଁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ। ଜାଗାଟା ଏଠୁ କେତେ ଦୂର? ଏଇ ବାସ୍ ଟିକେ ଦୂରରେ। ଏଠି ଯୋଉ ଝାମେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଇଏ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହବ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ତା ଛଡା ରାସ୍ତାଘାଟର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଯିବେ କେମିତି? ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ପାରିବେନି। ଲୋକମାନେ ପୁରା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଅମନ୍ଦ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଏକା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଛି। ନା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବେ? ତା ଛଡା ରାତି ସମୟରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଯିବି। ଅସମ୍ଭବ। ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି। ହୁଏତ ଏଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ମା, ଏ ମା, ବାବା, ବାହାରକୁ ଆସ। ଦେଖ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? नमस्कार। श्यामा ये किए? हरे कृष्ण आपन को तो मु चिन्ही परलिनी बाबा।
ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଗୁରୁମା ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସାହସ ଶ୍ୟାମାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଗୀତ ଗାଇବ? ରହ ରହ ତାକୁ ଯାଇ ଏବେ ମଜା ଚଖଉଛି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମା ତମେ ତାକୁ କେତେ ଅଟକେଇବ? ହାଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତା ପଛେ ପଛେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ। ତୁ ଦେଖ ନା ମୁଁ କଣ କରୁଛି। এই ঘটনা যেমিতি সে দ্বিতীয় থর ঘটেই ন পারিব আগ তার গোটিয়ে ভাল ব্যবস্থা করিবি মু। রাধে রাধে শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ চরণ ছুঁই মিছ কথা কহিব? এতে সাহস? ড্রাইভার ভাই ডাহাণ পটে রখ। হ্যাঁ মা যদি তোতে ফোন করিবে তু রিসিভ করিবনি, তো কথার যদি সে অনুমান করে নেবে তাহলে তো তু তু মিছ কথা কহি পারিবনি। আরে সে কথা তো বুঝিলি, হেলে এতে থর ফোন করছন্তি, ন উঠিলে ডাউট করিবে। সে তো করিবে, কিন্তু এটি এভଳି গোটে গন্ডগোল হয়েছি ଆଉ ନିଖିଲ ମିସିଂ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲେ ମା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବେ ନା। ଇଏ ଆଚ୍ଛା ପିଲା, ଇଏ ନିଖିଲଟା ଏଇ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ସେଇଆ ନ କରି ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ଫୋନଟା ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ମତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ବଜାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟରେ ସେ ସପ୍ର ଲୋକଗୁଡ଼ା ନିଖିଲକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଟାକ୍ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ଅଫିସର ଅଫିସର ନିଖିଲର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ପାଇଲେ? না অরুণ বাবু, সরি। বজার ভিতরে 4-5টা পুলিশ ফোর্স মুতয়ন করা যাইছি। তেবে হ্যাঁ, এ পর্যন্ত নিখিল বাবুঙ্কর কিছু খবর মিলি পারিনি। তেবে চেষ্টা চালিছি। নিখিল নিখিল এଠି କଣ କରୁଛି? কি যোজনা চলেইছি শ্যামা? আশ্চর্য, নিখিল সহিত তার পুଣି ଦେଖା ହେଲା କୋଉଠି? ମା ମତେ ଲାଗୁଛି ତାର ସେଇଠି ଦେଖା ହେଇଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ମିଛ କଥା କହିଛି। ମିଛ କଥା କହିଛି? ମତେ ଶ୍ୟାମା ମିଛ କଥା କହିଛି? କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ନିଖିଲ ତ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଆ ନା? ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି ମତେ କେବଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ୱାସ ମାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଯିବେ। ନା ନା, ଏସବୁର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ? ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ଜମା ବି ଶୁଣିବିନି। ବସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଗୁଡ଼େ ବାଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ କୁହନ୍ତୁ ତ? କଣ ହେଲା, ବସନ୍ତୁ। ତମ ଭଉଣୀର ଢଙ୍ଗଟା ଦେଖୁଛ ତ? ଜାଣିଛ ନା ମା, ମୋ ଠାକୁର ଆଜି ଆଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେଠି କି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଇଏ ତାକୁ ମାରୁଛି, ସିଏ ଆକୁ ମାରୁଛି। କି ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ଗୁଡା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଗଲି ତ ମୁଁ ବି ସେଠି ଫସିଗଲି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଇଏ ସେଠିକି ଆସି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ହେଲେ ଇଏ ଟିକେ ବି ଶୁଣିଲେନି। ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସାହସ ହେଲାନି ବୋଲି ମତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ। ଭଲରେ ଥାଅ ବାବା, ଭଲରେ ଥାଅ। ଉଠିଲ କାହିଁକି? ବସ ବସ ବସ। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜି ତମକୁ ଅଯଥାରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନା ନା, ମାନେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଏଇଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆରେ ଶ୍ୟାମା, ୟାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ଦେ। ଖାଲି ମୁହଁରେ ବସେଇ ରଖିଛୁ। ଯା 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 ଯା। ତୋର ସାହସ ତ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଶ୍ୟାମା। ହଁ, ତୁ ଦେଖୁଛୁ ରାଧାରାଣୀ, ସେଇ ନିଖିଲକୁ ଏଠିକି ଜୋର କରି ଧରି ନେଇ ଆସିଛି। ତାକୁ ବସିବାକୁ କହୁଛି। ହଁ, ଆହୁରି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଦଉଛି। ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତୋର ଏତେ ସାହସ? ହଁ, କଣ ଚାଲିଛି କଣ ତୋର ଶ୍ୟାମା? ଦେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ଦେଇ ହିଁ ସବୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଲି। ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ବାବା, ଖାଇଦିଅ। ଏଇ ଟିକକ ଖାଇଦିଅ। ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛ, ଖାଲି ଖାଲି ଗଲେ ମନ ଖରାପ ହବନି ଆମର। ଆରେ ଛାଡ ଛାଡ ଛାଡ। ଏଇ ନିଅ, ହଁ, ପାଣି 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 ଦିଅ, ପାଣି ପାଣି ଦିଅ। ପାଣି ପାଣିଟା ପିଇଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମତେ ଯିବାକୁ ହବ।
एक्चुअली बजार गंडगोल रे मो दुई भाई को छाड़ी दे आछि आ मु जदि न पहुंचे ताले से मैंने बहुत चिंता करिवे आसुची। अच्छा हो बाबा हरे कृष्ण। कौन कि श्यामा देखिकी तो मने होची बहुत दिन रो चिन्हा। हाँ माने से जो कलिकता को नहीं जाई नथिले गुरुमा गीत गाइबा को एई आंकरी घरे ही थिला अनुष्ठान आउ ये हेले से घरर सान पुओ। बाह 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 श्यामा चौधरी घरर पुओ को एका बेले घर भीतर को टाणी आनिलु। बैग पत्र सजाड़ी काले सकाळे सीधा आम घर को चली आसीबु। हाँ नुहे तो कौन मु कोनोसी एक्सक्यूज सुनिबा को चाहे ना तू काली एठा को आसु जो आम सकाळ उठी आगो तो मुह देखिबा को चाहूची। अच्छा अमृता एटा कोनोसी प्रश्न हैला। हाँ तू ए घरर गेस्ट तोर जेते दिन खुशी तू ए घरे रहिबु। हाँ आउ थरे खाली निखिल सहित तो बाहाघरटा हे जबाकु दे तापर तू देखिबु तते केते भलो लागिबो एठी रहबाकू। अच्छा सुन गोटे भलो कथा तू किंतु किछिटा ट्रेडिशनल ड्रेस पत्र आनी के आसीबु माने साड़ी फाड़ी आनी के आसीबु तू निश्चय बुझी पारुथिबु। हाँ ए घरर लोक तो टिके सेई टाइप रो माने अंततः इनिशियली किछि दिन पय तो तू हाँ थरुटे खाली तू पसंद तांको आसी गले देखिबु समस्ते केमिति तते मुंडरे बसई के रखिबे। हाँ हाँ प्रथम दिन टिके ट्रेडिशनल ड्रेस रे आसीबु मजे मो। अच्छा सुन अमृता तो से तो काली मोर देखा होची। हाँ बाय। कौन हैला मझिया बो अरे टिके एठी के आ ना आसुची माँ कौन हेची ई कोन एते टेंशन नछति काहे की सेटा होची मो भाग्य मोर तिनी पुओ मिसी ठीक करी सारिचंती से माने मां को जाली पड़ी मारी देबे केही जणे भी फोन उठौ नांती। ई कोन तीन जण जाको केही भी फोन उठौ नांती उठौथिले कोन मु तते डाकी थांती अरे केते सकाळ से माने बाहरी गलेनी कह तू कह केते बेलु फोन करिथिली से माने अध बाटरे थिले तापरे काहर किछि खबर नहीं सोर शब्द नहीं। हां कहिलु जदी किछि विपद पड़ी कोन करबी किछि बुझी पानी। आपण शांत होंतु मो सहित बड़ भाई तो कथा हेतले टिके आगुरु। हां लास्ट टाइम जेते बेले कथा हेतले तेबे बड़ भाई कहिले जे आमे वकील सहित फूड डिपार्टमेंट सहित कथा होछु लोकल पुलिस को नै अजी रेड करिवार व्यवस्था करा जाउची। निश्चय से सब पे व्यस्त रही थिबे सेति पे डेरी होची फोन उठे पाउनांती से माने। ओहो अच्छा तू थरे टिके फोन करी देख ना अरुण को। अच्छा से माने जते ए सब नै व्यस्त थिबे ताहाले मो आपण आसंतु मो सहित सेमान का सहित पुलिस अछंती कोनोसी टेंशन नियंतुनी आसंतु। तोर साहस तो किछि कम नहे। श्रीकृष्णंकर चरण छुई जो प्रतिज्ञा करिथिलु सेई प्रतिज्ञा कथा को मने भी पकेलुनी टिके। मु तांको डाके के आनीनी गुरुमा सी बोधे गोपालपुर को को काम रे आसीथिले आउ तापरे चुप एकदम चुप सबु सुनिछि मु मोहुर घर को जाई तू कोन करिछु सबु खबर पाई जाइछि मु एथि पाई तते शास्ति पाइबा को हबो श्यामा। मु तो कोनोसी दोष करिनी गुरुमा। ना 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 याको कोन दोष कहंती तू सर्व सम्मुख रे जाई गीत गाइलु। अच्छा श्यामा तू जे गीत गाई थिलु सेटा निखिल को जणी देइछु तो तू ठाकुरंक पाद छुई जो मिछ प्रतिज्ञा करिछु एहिटा को केही दोष कहिबे कि आउ। ना ना गुरुमा मु तांको किछि भी जणैनी तमको देइथिबा कथा कोन मु भूली परिबी सतरी ना कोन भूली जदी जाइनु तेबे लोकमानक सामने रे गीत गाइलु काहे कि श्यामा काहे कि गाइलु गीत। सांगर बाहाघर समस्ते मिसी बाध्य कले कहले अंतत गोटे गीत गा आमे समस्ते मिसी आज नाचिबु महु भी बहुत कहला आ सेइथि पाई तो गोटे गीत सेठी। वाह 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 निश्चित निश्चित श्यामा गोटिए बोली तो गीत तू गाई देलु तोर लक्षण मते भल देखा जाउनी श्यामा
तते नहीं आउ बाहर शो करबाकू जीवाटा ठीक हबनी जमा के जानी पुणी कौन करी बसिबो। तमे श्यामा को एमिति अविश्वास करनी से तमर कौनसी क्षति करबनी। ना ना विष्णुप्रिया तम झीर जहा चाली चलन हेलाणी एबे ताकू नहीं बाहर शो करबाकू जीवाकू मते भय लागुछि। कही हबनी ना जे केतेबेले कौन करी बसिबो। सुन श्यामा मो झियो राधा रानी क्यारियर रे जदि कौनसी आँच आसीबो ना मु तम समस्तंकु कहि दउछि। हां मो झियोर क्यारियर रे जदि कौनसी आँच आसीबो ताहले काहाकू भी मु जमा छाड़िबिनी। श्यामा तो बाबा तो भाईर चिकित्सा पाई 3 लाख टंका मो पाखरु करज करी नेइछि। मु ए पर्यंत से टंकार कथा मुहरे भी धरिनी किंतु पिला लोकटा से न बुझी भूल करी पकई जे रुक्मिणी से आउ केबे भी करबनी। मो ताको शासन कर देबी मो शासन कर देबी जे से आउ कहाँ सामना रे गीत गाइबनी। मु कहू जे मु कथा दउची एई थरक पई तमे तो क्षमा कर दिया। हां भल कथा कृष्णचरण तम झियो को टिके बुझाओ तम झियो को बुझाओ कृष्णचरण मो स्वार्थरे आँच आसिले तम सान पुअर चिकित्सा तो बंद हबो किंतु तम परिवारर सबु लोक रास्ता कड़े बसिबे कृष्णचरण।